जासी मोर माजी काना मागमी टिके खाबार की हौ जासी नो एथे काम काम हेमी देखो तो है कहीं ले से मुनुष्का जी इतकी बेल हलाना नुहे आसो वाह कंटा हमें किती बरोबर का भूख लागला नव्हती हौ ए कल्याणी कल्याणी कहां आ रे इतनी बेल हलाना तुम्हारा आप आपटा मैं केते बेल तुमको टाकी थली जाई छो मुई भूखे मरी गली न काना काना आन अच्छे वाला खामा टिके खाबाटा रो महान हो है वाला रुआ भोक्सो से वाला मते कागज की भोगना लगते आज बोने भीड़ काम पड़ी वाला रुआ आन 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 जल्दी आन और नहीं रोही होय रे आन अब खाबार के देजू पान भी आन बुझा हां हां लोग आगो पान आनसन के ना सुसे मोर इबारे बुआ मुस्टा हां अब खाबार के आनु जे पान टिका बदले पीती की नहीं था लगी मेरी बुआ माझी कहीं पांडा आनु भाई कितने बेला पांडा आनु माझा哎呦我的妈！Oh no！ बहु इरा मोर दोदा नि पुरी आइसली बका हला ए मोर दोदा पर सुई पड़ी जे केते बेलु मैं हतिले एटा उठौथली मोर दोदा की बोलाली नै उठला एंदा पलौथली है ओए काई इथलो ए मीटिंग करमु बोलुथनी से गणेश पूजार मीटिंग है गणेश पूजार मीटिंग करबो ओए बा सबु थरो तो ऑर्केस्ट्रा एटा सेटा आनसो इथरो लेडीज कीर्तन दुईटा आनो हेटा दुई परे पार्टी आनबो जे कि नहीं पूरा माल लल्लाल खेले भल लागबा हेटा परे कहू जंगो बहु मुई दुई थर कहली न बोले बोलू जन मीटिंग करे न थरे दुई थर जे से माने बोलू जन से रुकू के परे और अर्चना के परे आनबी बुआ है बोले हरा मोर दोदा के आज मीटिंग करमु बोली हरा डाकी आइत्री से महात्मा तो गुट्टी मारी मारी सुइला न ये मां मते पैना नहीं पोटे छ देखो तो सुई पड़ी छ जे हैं सबु न से सुइला खाली सुना तको हां बा पैना नहीं पोटा साथ में सुई पड़सो एको उठा गो देखु छ हैं केंदा खेतु केते काम करे आसी छ जे पूरा आते सर सुई पड़ी छ एंता सुइसन का उठो छ को तुमको तो हेते बेलो उठो छ ना उठबार हो मते पैना नहीं पड़ी छ तुम सुई पड़ी छ याडी मुठी पल्ली आओ महान हो है निया पैन पी में बोलो इबा इला के खाइनला वाह मुझे तुम्हें खाइछो भाबुथली केन कुकुर कुकुरा खाइ दिथा मैं तो सुई पड़ी छ छने कुकुर असिल खाइनला हले हे दिबा हंदा अब के खाबा कुकुर खाइ थिबा नो हेटा 4 गुड़िया कुकुर ना खाई हेटा 2 गुड़िया कुकुर खाई जे मुई खाई जे 2 गुड़िया कुकुर उठ रे दादा उठ उठ माथन उठ मीटिंग थी लोग पर तो जुगी रोथन बो केते बेल तू दे कोई न सुन हो जे उठ उठ चल उठ बहू क्या हला सुनो तो गोटे कथा कह ई थरो गणेश पूजा की नहीं तुम्हें फिटा काट बाबू बोले रखी थिबो तने सब रेडी करि कि सबु। नडिया सब रखी थिबो आमे सब रेडी कर दिथि तुम्हें फिटा काटबो भल है बाबू ठीक अछि तिने हम काटबी मुई मोर दादा के नहीं जाऊ जे से मीटिंग वाले राखी जाऊ दिबे पूरा हां हां जो हबो बोले तो प्रभु धूप खाड़ी दबा हां आ पिता काटबा ओए हंदा के हां जाऊ सिने हंता तो बोलू जनबो ठीक हो जे जीवा जी खाई खरा के हेले जो खेतु पुरे छ अति जानु तु कि पिला माने डाकलार में खाएमी हां हेडके बड़ मीटिंग टे रखले न पिला माने थाउ से खाबाटा पछर कथा मु जासी आगो पिला मान करने की बागो मीटिंग दा हेले या चलबा पहला पेट तो भला भरो तार बाद जीवो इको हमर पड़र गणेश पूजा परबो ना गले चलबा पिला मान को राखी जो जा तिने भल कथा कहले तो सुनो नै किछि नै आओ पाएबो आनमा जी बाकी वर्ष जन चानाटा करूथुल ना 500 1000 करथुल ना हेले यदि तमे इथरो यदि आजकल दुनिया रे एल्बम फाल्बम का बोलुछ
ଇଥର ଟିକେ ଚାନ୍ଦା ওতকা পড়বা তুমি মানে পিলা মানে বিচার কর আর তুমি কহব সেটা তাই হিসাবে সেটা জিমা ଏ ଶୁଣ ତ ଦାଦା ତୁ ହେନ୍ତା କହିବୁ ଯେ ହେବା ଆମେ ପିଲାମାନେ କେବେ କଲୁ ନ ତମକୁ ନାଇଁ ପଚାରି କରି କାମଟେ କରି ହେଲେ ହେବା না না পছরে যেহেতু আমি বড় হইগিরি অছু পছরউছ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଆମର ଉପରେ ଯେନ୍ ବୁଢ଼ାମାନେ ଅଛ ହଁ। ତମେ ମାନେ କଥାଟା জানিଥିଲେ ଭଲ ହେବା ତାର ମାନେ আমি সবু জানমু ହଁ তুমি মানে পিলা মানে আকে কেনতি বড়ব ওতকা পয়সা কেনতি ক্রিয়াবা ধুমধাম সে কেনতি করি গণেশ পূজা করমা নুয়াখাই তিহার মানমা সে বাবদে তুমি করো কথাবার্তা লাগো আর আমকু কহ দেখ ই আখে পাখে যা গণেশ ପୂଜା ହଉଛି ଆମର ଗାଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଇହାଦେ 4-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ନାଁ ପଡୁଛି হ্যাঁ হ্যাঁ? হ্যাঁ ବୋଲେ କାଁ କରି ଆମେ ଯେନ୍ ଥର ଯେନ୍ତା ଭଲସେ ଯାଉଛି ରେକର୍ଡ ରହିକିରି ପୁରା ଏଥର ବି ହେନ୍ତା କରମୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଛୁ କାଁ ବୋଲଛ ଭାଇ ମାନେ হ্যাঁ ବୋଲେ ହେଟା ଆମେ ତମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଅଛ ବୋଲି ଡାକଲୁ କାଁ ବୋଲଛ ମାନସ ଦାଦା ସବୁ ନ ଶୁଇଲା ଝୁମରି ଝୁମରି ଦେବୁ ଦାଦା ইটাকে মিটিং করবা লাগি ডাকবা ফাইন বর্ষ কাহব ହଁ ତ ଠିକ କହୁଛେ ମୁଁ জয় ହଁ କା କା ହେଲା କା କା বইল জি দেখবো এই দাদা আর ঘরে শু যে জানবো তুই বুঝা তোর তো ডাকে হাটা কা বুঝাই কা দে কা কা মা বইল জি কোন জি হব ଆମେ ବୋଲୁଛୁ ଏଥର ଚାନ୍ଦା ଟିକେ କମ ହେଇଛି ଟିକେ ଘଟୁଛି ହଁ ବୋଲେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା করে କଲେ କାଣା ହବା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଏଟା କହୁଛୁ ଦାଦାକେ ବି କହିଲୁ হেন্দা রুকু কে অর্চনা জ্ঞান মাবো চিন্তা কাহি করুছ তুই তো ঝুমিলু আর ইহাদে বলুଛୁ ରୁକୁ কে আনমা দেখবো এই দাদা এটার কথা ଆମେ କହୁଛୁ ଏଥର ଚାନ୍ଦା କମ ଉଖରିଛେ ବୋଲି ରୁକୁ কে আনমা କାଣା লাগছি জানিଛୁ কেতে নেশন মানে চিন্তা না কর চিন্তা তুই না কর মুই চাহলে গুটে আইডিয়া আছে করমাবো চিন্তা কাহি করছু হেন্দা তো হয় বো কিড়ে কিড়ে কথা কহি নউছ যে দেখো তো ঘা পয়সা পড়ব কম হউছে ওতকা চাঁদা করব বলে কানো তুমি সে প্রোগ্রাম করি পারব বো কা বলুছু কহ আবো হেবা চিন্তা কাহি করছু হেবা হউ দেখো মুর পিলা মানে হেতি কা মুর করমা বলে হেলা পিলা মানে তো বিলো হ হ বলুছন অর্চনা কে আর রুকু কে আনো কানা যে হেলা দেখমা কেন বিলি আনমা হ্যাঁ ঠিক আছে আনমা ହଁ ହଁ ଆନମା ସେ ନାଇଁ ତୋର ঠিক আছে শুনে আনমা ଆର୍ ବାକି ଯେନ୍ ଚାନ୍ଦା ବିଲ୍ ଅଛେ ସବୁ ଆମେ ଉକରାମା ঠিক আছে ହଁ 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 ଆନମା ବାପରେ ଆନୁ ବୋଲେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗଲା କହିଦେଲ ଯେ ହବ 3-3 ହଜାର ଚାନ୍ଦା ହଉଛି ହଁ କିଏ ଦେଲେ ଫେର୍ କିଏ ନାଇଁ ଦେବା କାହାକେ ଜବରଦସ୍ତ କରିପାରବୁ ମହାପୁରୁଷ ଜିନିଷ ବୋଲେ ଆମେ 3-3 ଜାଗାରେ 5-5 ହଜାର আর 2-2 ହଜାର ଅଟକା କରା ପଡ଼ବା 5-5 ହଜାର ଚାନ୍ଦା କରମା କାଁ ବୋଲେ ରୁକୁ আর ଅର୍ଚନା ଏମାନେ କମ୍ କମ୍ରେ ନାଇଁ ଆସରେ ঠিক কইছে ବୋଲେ କାଁ ବୋଲଛୁ ଦାଦା ଆମେ ଅଟକା କରମୁ 2-2 ହଜାର ବୋଲେ 5-5 ହଜାରରେ ଠିକ୍ ହେବା হ্যাঁ জনতা নাই ঘটে অগলি যাউতুবার কথা সেতে বেলা ঘটে তোরে না পড়ে হউ ঠিক আছে পিলা মানে তুমি কলেকশন রে লাগি পড়ো আস্তানু ধুমধাম করি করমা নুয়া বিল খায়মা পুরা এসে করমা গণেশ পূজা চলো হউ পিলে চলো ঠিক আছে ঠিক আছে চান্দা মানে মাগনারি বিলে দেখো পিলে কহি নাই যা মিটিং রে সেতে বেলা চাঁদা তুমি পুরা ক্লিয়ার আনি করি মোর হাতে ধরে দেব হ্যাঁ যাও কামে লাগি পড়মা চলো